Lord Sri Krishna addresses Arjun as Parth and says, "Those who take shelter in me, though they be of lower birth women, Vaishyas merchants, and Shudras workers, can attain the supreme destination." भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ संबोधित करते हुए कहे, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक ही क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পার্থ সম্বোধিত করে বললেন, যারা আমাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে তারা স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র আদি নিচকুলে জাত হলেও অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে। It is clearly declared here by the Supreme Lord that in devotional service there is no distinction between the lower and higher classes of people. In the material conception of life there is such division, but for a person engaged in transcendental devotional service to the Lord there are not. Everyone is eligible for the supreme destination. Therefore, devotional service and the guidance of a pure devotee are so strong that there is no discrimination between the lower and higher classes of men. Anyone can take to it. The most simple man can taking shelter of the pure devotee can be purified by proper guidance. यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर ये लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहाँ उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। এখানে পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে ভক্তিযোগে সকলেরই সমান অধিকার, এতে কোনো জাতি, কুল আদির ভেদাভেদ নেই। জড়জাগতিক জীবনধারায় এই প্রকার ভেদাভেদ আছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির কাছে তা নেই। পরম লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। সুতরাং ভগবত ভক্তি ও শুদ্ধ ভক্তের পথ নির্দেশ এতই শক্তি সম্পন্ন যে তাতে উচ্চ নীচ জাতিভেদ নেই, যে কেউ তা গ্রহণ করতে পারে। সবচেয়ে নগণ্য মানুষও যদি শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহলে যথাযথ পথ নির্দেশের মাধ্যমে সেও অচিরে শুদ্ধ হতে পারে।